हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल पिला माने आज आमे माने तृतीय श्रेणी साहित्य बही आम भाषा आम साहित्यर प्रथम विषयटी जो अछि सेही मो प्रिय जन्मभूमि एहार अभ्यास कार्य आलोचना करिबा ठीक अछि ता पूर्व कहि रखी पिला माने जो माने मो चैनल नु अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करि दिया पाखर थवा बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि मोर समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। चलो लेट न करी अभ्यास कार्यर क्वेश्चन आंसर गुडी को जानि नेबा। प्रथम क्वेश्चन टी हेउछि एक नंबर हमर कोन देछि ना आस आमे जानिबा हम माटी मार कथा माटी मा विषय रे किछि क्वेश्चन देछि से विषय रे हमें माने जानिबा ठीक अछि। देखि नेबा प्रथमे क नंबर रे कोन क्वेश्चन देछि आम देशर नाम कोन आम देशर नाम भारत ठीक अछि। तापर देछि आम जन्मभूमिर नाम कोन आम जन्मभूमिर नाम मध्य भारत ना नहीं। देन ग नंबर देला जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए नील सागर ठीक अछि। देन घ नंबर क्वेश्चन देला केउ माने हमर भौणी भाई आम देशर सभिया हमर भौणी भाई आम देशर जेते सारा भाई भौणी अछंती समस्त हमर कोन हेबे भौणी भाई हेबे ना नहीं। देन व नंबर क्वेश्चन आमे जन्मभूमिर नाम किपरि रखिबा आम जन्मभूमिर सेवा करी देश पाई भल काम करी जन्मभूमिर नाम रखिबा ठीक अछि। केमती जन्मभूमिर नाम रखिबा नाम जन्मभूमिर सेवा करिबा देश पाई भल भल काम करिबा एई सब काम करी कि आमे जन्मभूमिर नाम रखि परिबा। चलो वर्तमान 2 नंबर को जिबा। 2 नंबर रे कोन देला सागरे नील लहरी माଳ नाची नाची ता चरण धुए खेली खेलिका झरणा केते सरागे तार देहटी छुए एही पदरे थिबा सागर नील लहरीर चित्र मानचित्र रे सजाओ। ए जो भारत मानचित्रटी देछि ना पिला माने एइथरे तुमे सागर ओ नील लहरीर मानचित्र रे सजाइबो ए मानचित्र रे सजाइबो ठीक अछि। देन तापर देखिबा 3 नंबर टी 3 नंबर देला कोन ना गहन बन श्यामल तरु गहळ लता देहता सहे डाळरु डाळे बिहंग उडी मधुर गाने पराण मोहे एही पदटी रे जहा कुहा जाईची ताकु नै चित्रटी आंक ए देछि कोन गहन बन श्यामल तरु माने घंच जंगल थिबो आ सबुजमय थिबो एवं गहळ लता देहता सहे एवं कोन करथिबो ना से जंगल रे लता गुडी कहिथिबो डाळरु डाळ बिहंग उडुथिबे मधुर गानरे तांको पराण को मोहुथिबे ना नै एही सबरु चित्र करिवो चित्रटा को टाइप रो हेथिबा दरकार देखि दोछि पिला माने ए देखुचो ए जो देखुचो ए चित्रटी ए जो हमर घंच जंगल हेछि एही चित्रटी अंकन करिवो ठीक अछि। पेंसिल ए चित्रटी आंकी दबो से जो बाक्स भितरे ए जो बाक्सटी देछि ना आरी भितरे से चित्रटा आंकी दबो ठीक अछि। देन 4 नंबर देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन देला कोन ना जननी परी पाळुछि जे सेही तो मोर जन्म भूई एही पदटी को पढ़ी जिए एवं सेही तो कहा उद्देश्य रे प्रयोग करा जाईछि तीनोटी वाक्य रे लेख ठीक अछि। देन लेख तमे माने जिए एवं सेही तो आम जन्मभूमि उद्देश्य रे कुहा जाईछि जिए जननी अर्थात माँ परी लालन पालन करुछि से हेउछि आमर जन्मभूमि तेणु उभय पद जन्मभूमि को सूचाउछि जो जिए आउ सेही तो एटा जन्मभूमि को सूचाउछि काहेकि ना जेहेतु जननी कोन आमर माँ परी हमको लालन पालन करुछि से आमर जन्मभूमि सेति पई ए जो जिए आउ सेही ए दुईटा पद को जन्मभूमि सहित तुलना करा जिबा जन्मभूमि को सूचाउछि ठीक अछि। देन 5 नंबर देखिबा 5 नंबर कोन देला ना मझी गोल भितरु शब्द गुडीकर प्रतिशब्द आनी सेमानंक पाख घरे लेखिबा ए जो पाखरे बाक्स सब दिया जाईछि आमे ए जो शब्द गुडा दिया जाईछि जननी दिया जाईछि जननीर प्रतिशब्द कोन ए जो गोल भितरु आनिबा ठीक अछि ए गोल भितरु आमे आनिबा देखि नबा जननीर प्रतिशब्द कोन हबो जननीर प्रतिशब्द हबो माता बा माँ बिहंगर प्रतिशब्द होछि पक्षी देन मधुरर प्रतिशब्द होछि मिठा जोछनर प्रतिशब्द होछि चंद्र किरण विमलर प्रतिशब्द सफा शशिर प्रतिशब्द जन्ह बुझियला। देन 6 नंबर को जिबा 6 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि ना सेही देशर पल्लीपुरे आपणा पर विचार नाही ए दुई गोटे पद देछि ए पदरु किछि क्वेश्चन देछि क नंबर रे कोन देछि ना सेही
ଦେଶର କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ସେହି ଦେଶର ଆମ ଭାରତକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ନା ଭାରତକୁ ବୁଝାଉଛି। ଦେନ୍ ଖ ନମ୍ବର, ଏହି ପଲ୍ଲୀପୁରେର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗାଁରେ ବା ନଗର, ଗ୍ରାମ ବା ନଗର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଅର୍ଥ। ଦେନ୍ ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରିବା। ଆପଣା, ଯିଏ ପର ଆପଣା କିଛି ବିଚାର କରେନି, ଭେଦଭାବ କରେନି, ତାମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ ନା ନାଇଁ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଲା, କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏବେ ତାକୁ ପଢ଼। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ, ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ, ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଚକିତ, ଆଶରେ ରଖିବା ତାର ମହତ। ବୁଝିହେଲା? এই ସବୁଯାକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଏଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚଲ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ଯେପରି ମଧୁରର ଗାନ, ମଧୁର ଗାନ, ସେହିପରି ତଳବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଚିତ୍ର 2ର ପାଖ ଘରେ ଲେଖ। ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏ ଚିତ୍ର ପାଖରେ ବାକ୍ସ ଅଛି, ଏପଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଛି। ଆମକୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ତାର ହିଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତଳେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି, ଏଠି ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଆମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଗହନର କ'ଣ ହବ? ବନ, ଗହନ ବନ, ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା, ନୀଳ ସାଗର। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର କହିଲା, ଯେପରି ଖେଳି ଖେଳିରୁ ହୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ହସି ହସିରୁ ହସି ହସିକା, ନାଚି ନାଚିରୁ ନାଚି ନାଚିକା, ବସି ବସିରୁ ବସି ବସିକା, ଗାଇ ଗାଇରୁ ଗାଇ ଗାଇକା। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, କାହାର କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଜନନୀର ହେଉଛି କୋଳ, ସେହିପରି ଶଶୀର ହେଉଛି ଜୋଛନା, ସାଗରର ହେଉଛି ଲହରୀ, ବିହଙ୍ଗର ହେଉଛି ଗାନ। ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ପଦରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢିଲେ ତାକୁ କଥାରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ଜନମ, ଜନମଟା ଆମର ଗୀତରେ ଦେଇଛି ନା, ଜନମକୁ ଆମେ କଥାରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଜନ୍ମ ହବ ନା ନାଇଁ? ସେପରି ପରାଣକୁ ଯଦି ଆମେ କଥାରେ କହିବା, ପ୍ରାଣ ବୋଲି ହବ। ତାପରେ ଜୋଛନାକୁ ଯଦି ଆମେ କଥାରେ କହିବା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହବ। ସ୍ନେହକୁ ଯଦି ଆମେ କଥାରେ କହିବା, ସ୍ନେହ ହବ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ 5 ଧାଡିରେ ଲେଖିବା। ଆମର ତଳେ କୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି? ତଳେ ଦେଇଛି ଏକ ବାଘର ଚିତ୍ର ନା ନାଇଁ? ବାଘ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଧାଡି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚାଲ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ପଢିକି ଶୁଣେଇ ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ନୋଟ କରିନିଅ ଖାତାରେ। ପ୍ରଥମ ଧାଡିଟି ହେଉଛି, ବାଘ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଦେନ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ବାଘ କେଉଁଠି ରୁହେ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ସେ ଏକ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ବାଘ ଶିକାର କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଆମ ଦେଶର ସୁନ୍ଦରବନ ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ এই ବିଷୟର ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ, ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି?